Ambe afoni kisi foli foli mun bɔra an tigi Allah subhanahu wa ta'ala fɛ k'a di an ma k'an ka to ka ɲɔgɔn segi ka ɲɔgɔn fo ka taa ni ka segin kɛ n'a ye ni o ye salam salam kisi ala ka kisi bɛ aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen minnu ye yan sɔrɔ ani minnu ma yan sɔrɔ ani minnu bɛ jamana kɔ kan an ka ala deli bɛ u ye fana ka ala deli kɛ an ye wagati nataw kɔnɔna na ala ka an sabati a ka lɔnni jati di an ma ni o bɛ wele kutubu sama yi lɔnni o ye sanfɛ lɔnni ninnu ye ni o ye ala ka kumakanw ye n'a ma ɲɛ an bɛ diɲɛ ɲini lahara ni an dankun yɛrɛ de k'o ɲini donc n'an ye fɛɛrɛw sɔrɔ fɛɛrɛ ɲumanw walasa ka diɲɛ ɲini fo kuma ɲumanw ani sira tilennen fana ka don an sen kɔrɔ minnu b'a fɛ ka lahara ɲini o moins u k'a ɲini a kana kɛ minnu bɛ sɛbɛ ko ma k'a fɔ k'u bɛ ka lahara ɲini sira wɛrɛ ka don olu sen kɔrɔ u k'o tagama parce que a y'o de fɔ alakira ɲɛna a ko fosi tɛ taa ni aw ye ni ala fɛ f'a ka kɛ siratigɛ tilennen ye ni o ye siratul mustakima o siratul mustakima ye jumɛn ye a b'a f'i ye ko o ye kur'anu ye siratul mustakima ye kur'anu de ah kaba ko dun dɛ suratul nur aya 46 ko siratigɛ tilennen ye kur'anu ye a bɛna kuranɛ sura 5 a b'a fɔ ye siratigɛ tilennen fana ye tawrata ye maida kelen kɔnɔna a b'a f'i ye ko linjila fana ye siratigɛ tilennen de ye 48 47 44 45 46 47 a bɛ tawrata d'i ma ko o fana ye siratigɛ tilennen ye a b'a f'i ye ko kuranɛ fana ye siratigɛ tilennen a b'a f'i ye ko linjila ye siratigɛ tilennen ye sisan an bɛ ala yɛrɛ de deli sa ala ka karamɔgɔ caman segi u kɔ u ka kuranɛ minɛ u ka kuranɛ kalan u ka kuranɛ ɲɛdɔn u ka kuranɛ kɔnɔkuma ta ka bila u kanubaw sen kɔrɔ u ka ala ɲini n'a ye n'o tɛ se ka ala sɔrɔ an bɛ ala barika da ka ala waleɲuman dɔn bi n'a fɔra sayidu tɛ maa si yɛrɛ de lamɛn f'i k'a fɔ ala ko ten ciden y'a lase nin cogoya la a bɛ nin sura in kɔnɔ a bɛ nin aya kɔnɔ o ye ala barikada ye dɛ siga t'a la k'a fɔ ko an bɛ ka diɲɛ koro n'an ma diɲɛ sɔrɔ an na lahara kɔni sɔrɔ nka an bɛ ala yɛrɛ de deli sa kuranɛ sura 2 aya 100 ani aya 1 a ka niyɔrɔ ɲuman di an ma yan a ka niyɔrɔ ɲuman di an ma ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. o de don kɛ donc o hukumu kɔnɔna na tiɲɛ na an bɛ aw an bɛ sayidu bɛɛ fo k'u barikada u ka cɛsiri la ala ko la mais cɛsiri ni a bɛ fɔ ko u b'u yɛrɛ ye a ko ni kelen o kelen na fɛn de sɔrɔ a ye mun bila a ɲɛ kuranɛ sura 57 aya 36 ka taa bila 41 a ko yala fɛn mun sɛbɛnnen bɛ Musa ka gafe kɔnɔna na ko yala an m'o kibaruya sɔrɔ wa an m'a sɔrɔ an bɛ fɛ k'a sɔrɔ a bɛ ka alakira de baro alakira m'a sɔrɔ don mais a bɛ ɲininkali de kɛ ka alakira baro mo ala n'a ka ciden ka baro ka di fo ka taa fɔ to ten tuma dɔ la a b'i tugu ka alakira ɲininka ko yala ko alakira b'o kalama wa alakira b'a fɔ ko ayi dɛ f'e ka ne ladɔnniya de ko yala ko fɛn mun fana sɛbɛnnen bɛ Ibrahima ka gafe kɔnɔ ko yala ko est ce que alakira ko e b'o kalama wa Ibrahima mun tun kɛra layidu dafa baga ye ko alamɛdɛ a bɛ a ka mankutu dɔ de fɔ a bɛ Ibrahima ka mankutu dɔ de fɔ la ka kuma tɛmɛ sen fɛ a ko bon ko Muhamadu Lamini n'i t'a kalama dɛ a sɛbɛnnen bɛ ninnu 2 ka gafe kɔnɔna na ko ni fosi tɛ yen mun bɛ ni wɛrɛ ka doni ta ko o ni tɛ yen ni tɛ n'i ka doni ta don nin ye ne fa ye i jɔ n ka ɲɛ a ma o tɛ yen papa nin tun ye ne ka seri ye muso o tɛ wa an ye o ye ko seri o tɛ wa ko bon jɔ kɛnɛ don e tɛ se ka fɛn ɲɛ a ye a tɛ se ka fɛn ɲɛ i ye
ango ba ko dondo ko nana ala kira nyinga fani ba chala la ala kira ko kono ko ba di kaps ko fo shen saba shen na amanya ko fa ko bo obade o yera ta chen ko obade obate fenye adama de jo kene do abi ko de fie kwa ye fe mun kanu ka teme ko ate fenye ye kwa itse ka fenya ye anga kanu fenni o ye den ye ko ate fe o te fenye aye odon ante ka fenye o ye odon ko odon ni kelengele na fende soro aye mu bla anyewa aye mu bla anye chenera la ko dumbe na bangede donc ambe anche sake ala ko ni kanana joala ka foko ni fitinité ala ko la ni mogo degune ye na sebiye doro iba la teme ala jati kama ako kiko barake ala nyada jati kama amena don wera babu wera la nunu babu kacha kona babu kelen wo kelen ni idona kona abiki kono ko anga to ni babu kona anga na bo donc ambe awfu ka barkada ambe doni fo aye shahidu kura do soro tuguni odu dum olu fana ba wolo an fana ba wolo parce que kele be tanya andum barka lendo ni ulu ye shahidu kelen barka lendo ni karamo nu beye mana kanto ye de shahidu kelen wo kelen kafsani a barka lendo ni karamo nu ye mogo munun ko kube ala kola obe ala nya gira mogo la me o ma delika ala yira mogo la me shahidu kelen be ala de jirila parce que shahidu kelen ba fiye ala kote abini sura en konna na abini aya en konna kuma banadu donc hokum konna na ambal make ni o madu jigibaye mamudu jigiba de pleni era de beka ala de toka tuma chama ambe afo akachesir la na ye ni imagine nous ta abeta imagine nous aba sara malite la oba a fege a bolo aba bla fien fe moko ba yi moko ba ata ba ko bata afana ka mizani afana ma noko koy afana tambama bebi ta de ke koy bebi ta de ke afana be ata soro siga yere de tola do ala ko ale tiga barake madama e bi korna di korna na suratul arafi aya kemen aya bi bulu la 7b korna itewa aw ba korna na ako kale ta ka bara chere ara to masaye donc afrumuso ayan gasge dena de aya tokoda europemo ambe ni masade a togo yere masaya de awe masaya de kofo europemo karo togo de do mais togo yere be masaya de kofo ogon fama o fama ni ambe ala yere de deli ogo pemani amba kalfa alama masa ka masa ayira ka masa ambe na den glo alala alaka akanda ale anaka zuriya bela jele akutanga kabo shetani toromo a wolodo kake ama kisiye abena fato domina akakama kisiye abena kunu kajo ala nyekoro ambela jele dom akakama kisiye akake enfana ma kisiye nindo Quran surata ani kunta ayatan ogo pemo ale masa u temana duguma kolo sanfɛ darja mun tun dira o ma an bɛ ala deli ala ka o kɛ o masa sugu ye nabi ɲuman tun de dun dawuda tun ye masakɛ nabi ɲumanya tun b'a la ciden tun de dun ala ka ogopɛmo fana kɛ masa ye a ka kɛ nabi ɲuman ye nabi ɲumanya bɛ sɔrɔ a sɛbɛnnen bɛ kɔrɔna sura 4 aya 60 ni aya 9 ala ka kɛ nabi ɲuman ye ala ka kɛ ciden ye cidenya fana bɛ sɔrɔ cidenw be ka bɔ ala yɛrɛ olu ka gafe olu de ye ko ni ju ye maintenant a ko ko ala kɛra ladege la sɔn ni aw ta ye ala ko ye ani kiya Quran sura 37 aya 20 akala لقد كان في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أدم فورا على كرام كو يا أيها الرسول بل
ballikuma unzila ilayka fanni qur'an nun la sako mama o de yake ciden ko ballikuma unzila ilayka min rabbika fa in lam taf'al fama balagta ni man ni qur'an la se muhammad imani ala ka ci fo mo ko we ni be qur'an sura duro aya bi worane aya wolo donc si ça adun ko ala kera la dégradation herama ni e qur'an ta ka la se be e fana kera jume kera ci de mi mando e ma sugandi ala fe ka ci de ako ma ni tugra ala ko ka tu kira ko ako ne ala be aw garade di aw ma nabi ma garade aw ba soro do a sebene be qur'an sura nani aya do rani aya kono ako ko nama nabi ma ya garade soro ko ndebe centi ya garade di aw ma ko nama centi ya garade soro ko ndebe shaidu su garade di aw ma ko nama soro be ma ya garade soro sika futo la garade nani ayo fo ala ka o ko mo ala ka ke nabi ma yi fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i wasalihina wa hasuna ulaika rafiqan ne ceedo ni titri do nani ambe ala de deli ala ka di anama oko pemo ni togo ne kaboko togo de antina do ababu la pasante la ka babu ke ande la ka babu ke amen ka amen amin nay fate غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وآمين أما le Dieu ama okonan le vrai Dieu ama c'est Dieu okonan le vrai bari ande la ka kutuba do kaka aya ira ka fo kado tun yim masawiye o tun be firawna kerefe masa tun de do kana se kana de Égypte ci le bora Égypte ka yere ka dien fe mais ala yu kunda mandeya do de ko son sigi lolo masaw de do masake kangoro sigu de do wera masake kangoro sigu de masake ya olu tun be firawna masake ni la donner lolo kibarala Qur'an nana e kabako do de suruis sigi Qur'an sura bidru ani saba aya binani ani aya ko kononto suruis aba delika suruis me ko lolo do be ko atoro suruis andela ka kutuba kaka kabako ba do donc yaye unale ni chiaw leje u boro yoro mina Qur'an be kuma ka tawrata be kuma ka linjili fana be kuma ka me ni ya jate mina kana gun ibaye mogo chama ye o ka lada o blame hal sisan ka do fe o ka lada ni be o bora ni mu ye Egypte o ba la walia ni tara falaise la ni bolo ko amani o be to ka sigi clone ke par sambi woro lolo ni kabako do aka rotation be beni o wakati scientifiquement c'est prouvé korana nana na e o tuga bila mais loni kabako ye donc ibaye togon nu do be souvenir togo de donc c'est-à-dire que a fo cogo di la dala togo a fo cogo di homonyme togoma ni umabla togoma ko be Qur'an sura ta ani konota aya tani fla wolumla ci tan fla toma ko nana yen donc nous be toma de masaw togoma de mais ni ala ka ke masa mun togoma anga ke Dawuda ye walma Sule walma Zulkar ko nu tu masawe masaya tumbula nabi nyuma ya tumbula chine ya tumbe ula ala ka ni fana ke o ke tuwe ala ka do mina kata o ko pe momo kama ko do de donc hokum corona na chere la corona be kuma corona barote ban corona bi ka ni bi feka histoire de ke abita ni histoire corona ni bi feka géographie d'état corona be tani géographie sirafe ni ba feka physique chimie d'état abita ni physique chimie sirafe ni ba feka tani biologie abita ni biologie sirafe hey ni kuma kan be de corona corona ni discipline be corona corona ni bi feka min do bi le ko anyanya na be parce que ala ko ma faratna fil kitabi min shay'in Quran sura wara aya bi sabani shay'in kuma ma ban donc ambe bela jelen ko ko wali mando kuna fondo be ka bo sabali bako fe saydu sabali bu kerenkerandi yala
o bɛ to ka ɲɔgɔn ye wagati ni wagati dimanche ni samedi ninnu de tɛ wa dimanche ni samedi ninnu fɛ o bɛ to ka ɲɔgɔn ye o bɛ to ka taa bɔ dɔ fɛ o bɛ masala kɛ maintenant ko samedi mun bɛ nalen o bɛ taa bɔ mande masa fɛ mande masa ko bɛ taa bɔ mande masa fɛ nu o bɛ taa bɔ a ye o ko baro bɛ daminɛ fitiri n'o ye fitiri seli ka taa gun safo la comme nin wagati an bɛ wagati kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɔnɔna na jamana basigilen tɛ kosɛbɛ ka da laala caman kosɔn donc o bɛ taa fila fila fɔ n'u ye fila fila fɔ o bɛ ala ko fɔ ɲɔgɔn ye an tun y'a kanu o bɛ baro mun kɛla o ka enregistrer o ka fili fiɲɛ fɛ parce que a bɛ adamadenw kala sayidu ka baro bɛɛ bɛ adamaden kala sayidu fitini t'a la quoi o yɛrɛ de y'a kabako ye k'a fɔ ko u ka karamɔgɔba an ka karamɔgɔba lamɛn karamɔgɔba ko tɛ dɛ bɛɛ bɛ ka kalan bɛɛ de bɛ ka kalan wa e bɛ fɛn o fɛn mun ye kɔrɔna kɔnɔ a bɛ karamɔgɔ kalanmaw an b'a fɔ karamɔgɔ parce que an da degera la kalanmaw e bɛ fɛn mun ye kɔrɔna kɔnɔ a bɛ kalanma dɔw ka lɔnni ji di parce que ala ye a ko adamaden ye ɲinan ali insanu kuran sura 7 ɲinanfɛn de y'an ye o de kosɔn a ko Mamadu Lamini hakili jigi kɛ dun sabula hakili jigi a bɛ muminu nafa a m'o fɔ gansan dun kalanfa tɛ bonya ko hakili jigi bɛ kɛ e ye o donc an kana na ɲɔgɔn lajɛ ko ninnu de ye kalanfa ye ayi ko nin tɛ o cogo ye an bɛɛ bɛ kalan na maintenant degré darija ala ye garisɛgɛ di dɔw ma lɔnni na ka bila ka fisaya ni dɔw ye mais dugumamɔgɔw o t'a yira k'a fɔ lɔnni dɔw t'u la a t'o cogoya la donc baro ninnu bɛ adamadenw jigi a bɛ an ka limaniya jigi parce que hakili jigi de don kuran sɔrɔ 51 aya 50 ani aya 5 a sɛbɛnnen bɛ yen hakili jigi ka ɲi a m'a fɔ hakili jigi gansan don donc an bɛ o kɛ ni ala ka diɲɛ ye donc an bɛ sigi ni an bɛ dugawu kɛ ala ka sigi ni kɛ hɛrɛ kɔnɔna na ka wuli hɛrɛ kɔnɔna na donc kalan nin bɛɛ ye kalan siraw de ye donc hukumu kɔnɔna na an bɛna babu sigi dɔɔni kalan bi n'a ye ala ja yanni an ka don babu yɛrɛ kɔnɔ an bɛ tile jate bɔ n'u bɛ wele kalo n'a ye kalo ta ka bila tile boli nɔfɛ an bɛ taa bɔ le 3 avril kalo san 2000 ani san 20 wagati ka teli dɛ a dun bɛ ka taa n'a ye koyi i jɔ ma kɔnɔ dɔɔni a ka taa ka kɔfɛ min nalen o tɛ dɛ a bɛ taa n'a ye de don o don a bɛ taa n'a ye anniversaire t'u kɛ don o don ko alihamudulila ko san 1 farala ne si kan dɛ karamɔgɔkɛ san 1 ma fara i si kan dɛ san 1 de filɛ ka bɔ i si la e kan ka sigi de k'a kasi an b'a fêter o tɛ wa i y'a ye an bɛ ka taa n'a ye contraire fɛ an ma kitabu kalan k'a ye quoi a ko seconde o seconde mun bɛ na quoi ka an ka ɲɛnamaya ta quoi a bɛ ka dɔ bɔ i ka ɲɛnamaya la fixelen an bɛ taa yen a bɛ ka taa n'a ye donc ni i sera i seyɔrɔ la tɔw bɛ tɛmɛ e bɛ dan yen ala kana an jɔ yen sisan an bɛ taalen de an bɛ lon kɔnɔ quoi c'est-à-dire lon tɛ taa kan to yen dɛ an bɛɛ de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye fo an ka san caman ala k'o nɔgɔya an kelen donc o hukumu kɔnɔna na an bɛ a lajɛ an bɛ babu sigi kalan kan sɛbɛnni sabu a fɔra an bɛɛ lajɛlen ye yan bɛɛ delila k'a mɛn misali de don ko n'i ma arabukan kalan i tɛ se ka diinɛ ɲɛfɔ f'i ka arabukan de kalan n'o tɛ e man kan k'i da don diinɛ ko kuma na cogoya si la a ma fɔ bon an bɛna babu sigi o ɲɔgɔnna kan a fɔra fana i ye ko n'i tɛ arabukan mɛn e man kan tɛ ka i da don diinɛ ko kuma na an bɛ nin kuma lajɛ ni tiɲɛ de don wa ni tiɲɛ tɛ yala ala ka kuma de ye ala de ye nin fɔ i ye wa walima nin kuma nin bɛ ka bɔ mɔgɔw da ten
babu bina sigi o kan maintenant ni babu in bi sigi an b'a daminɛ ante do l'évangile kɔnɔna na ala ka minɛ i bɛ 2 Timothée ɲini an ye 2 Timothée i b'o ɲini an ye n'an ye 2 Timothée sɔrɔ an b'a daminɛ ka sɔrɔ ka don an b'a kɛ tafsirul injil bil Qur'an fil Qur'an bil injil n'a y'an ja an bɛ taa fo bil Tawreta an bɛ taa fo Tawreta kɔnɔna na chapitre 3 verset 16-17 kuma dɔ bɛ an mago b'o kɔnɔ kuma na. Toute écriture est inspirée de Dieu. T'en as donné. Sɛbɛnni a tigi bɛ biki de ta a bɛ sɛbɛnni de kɛ ka ban sɛbɛnni ni e bɛ ka mun sɛbɛn e b'a kɔrɔ dɔn kɔrɔ b'a la ko da la k'a fɔ ko a wahira ka bɔ ala de yɔrɔ ko sɛbɛn bɛɛ anglais sɛbɛn ngo sɛbɛn o tɛ wa ngo sɛbɛn t'an fɛ yan kabako de ye nin ye dɛ arabu sɛbɛn français sɛbɛn chinois sɛbɛn japonais ne t'a dɔn a ka ca quoi nin ye misali fitinin ye yadɔ nin sɛbɛnniw bɛ yen nin bɛɛ sɛbɛnni bɛ nin kan bɛɛ la ko bon ko a wahira ka bɔ ala de yɔrɔ toute écriture est inspirée de Dieu kana miiri k'a fɔ sɛbɛn dɔ bɛ yen kan dɔ la ko mɔgɔ dɔ de y'a lalaka a yɛrɛ a ye k'a wahira ka bɔ ala de yɔrɔ ale Allahu de ye sɛbɛnni wahiyu kana Et utile pour enseigner. Ko wa sɛbɛn foyi tɛ yen an bɔra ka mun fɔ nin ye tan a kɛra sɛbɛn ye ka ban écriture ko écriture tɛ yen ko mun nafa tɛ ko a kalanni na nafa b'a bɛɛ la quoi sɛbɛn bɛɛ ko e ka o kalan k'o dɔn ko nafa b'a la Pour convaincre. k'a dabɔra de i k'a kalan i k'a dɔn walasa i ka mɔgɔw lasɔn Pour corriger. ka fɛn dɔ tilen ka latilen ka fɛn dɔ latilen fɛn mun ma tilen Pour instruire dans la justice. ka mɔgɔw kalan ladiriya ani tilennenya kɔnɔna na sira fɛ ka mɔgɔw kalan awɔ ko sɛbɛnni yɛrɛ dabɔra de ka adamaden kalan ladiriya ni tilennenya sira kɔnɔna na Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. mun kosɔn mɔgɔ minnu bilara ala kow la o ka ala ko ni ɲɛdɔn k'a ɲɛ jira mɔgɔw la ka baara ɲuman kɛ a jɔra yan don o bɛ jɔ kuma banna yan don a ko sɛbɛn tɛ yen n'i ko n'i ma arabu kalan ko e man kan tɛ ka i da don diinɛ na ni i ye sɛbɛn fɛn wɛrɛ de n'i ye chinois kan de kalan ko e sen man kan tɛ ka y'a la ala dun filɛ nin ye k'a fɔ ko sɛbɛn tɛ yen sɛbɛn si tɛ yen ko adamaden bɛ biki ta k'a da papiye dɔ kan ka sɛbɛnni kɛ mun ma wahi ka bɔ ala yɔrɔ ko wa a sɛbɛn ninnu bɛɛ bɛ adamaden kalan dɔrɔn mɛ kɔrɔna yɛrɛ ye mun de fɔ nin kuma fɔ kɔrɔna y'a f'i ye kɔrɔna ko n'i ma arabu kan de kalan i tɛ se ka diinɛ ɲɛfɔ bilen an bɛ o de ɲɛɲini kɔrɔna yɛrɛ kɔnɔna na osaji e bɛ ɲɛ an ma fɛn fila bɛ yen fɛn fila kɔni bɛ yen o fɛn fila a tɛ se ka taa lɔnni kɔnɔna na an bɛ ka kuma mun bɛ ka bɔ an da kuma kan ani sɛbɛnni ni fɛn fila wa sɛbɛn bɛɛ kuma bɛɛ bɛ adamaden kalan ala ko la n'i ko fɔ a tigilamɔgɔ ka nin de kalan i ye nkalon tigɛ n'i kɔni bɛ kuma dɔ i bɛ se kuma dɔ la sɛbɛnni bɛ yen o kuma la sɛbɛnni bɛ yen ka ban k'e bɛ mɔgɔ kalan ala ko la an y'o de ye linjili kɔnɔna na mɛ kɔrɔna yɛrɛ ye mun de fɔ nin kibaruya kuma an bɛ a lajɛ kuranu sura 96 aya fɔlɔ 2 3 4 5
a kono kuma amogo bala ikra bi ismi rabbika allazi khalaqa ako Muhammadu ebe kalan kɛ ni itigi ala tɔgɔ ye allazi khalaqa ala mun ye dan ni kɛ khalaqal insana min alakin ala mun ye danni kɛ ka bɔ don fɛn fila la maniw fila cɛ ni musoya o bɛ don ɲɔgɔn na a bɛ ɲagami a bɛ kɛ adamaden ye ko e bɛ kalan kɛ ni ala ye mun ye o baara kɛ Muhammadu i bɛna kalan kɛ ni o ala ye o ala a bɛ se ko la dɛ a bɛ nin baro bɔ ye kɔrɔna sura 86 yan ye an y'a sonsori dɔrɔn an bɛna baro dɔ ladon tafsiri fitinin aya 6 aya 5 aya 6 aya 7 a sɛbɛnnen bɛ a ko yala ko i ma deli ka taasi k'a ye wa i danna ka bɔ fɛn mun na adamaden ma deli ka filɛli kɛ k'a ye a danna ka bɔ fɛn mun na kan ka lawa ji lajɛ lawa kan ka to ka kasi a kan o ji serilen de don komi a ye ji ni seri ka bɔ o ji in de bɛ taa kɛ adamaden mɛ ji in ye fila de ye o ji kelen bɛ seri ka bɔ kɔsolo la o ji kelen bɛ seri ka bɔ galaga la a b'o ji fila de ɲagami a bɛ kɛ den ye cɛ ni muso de don cɛ ka ji a bɛ bɔ kɔsolo de la joli de da a b'a dilan colonne vertébrale fɛ ka jigin ka taa cɛya la cɛya b'a yɛlɛma ka kɛ ji kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka siri ka don muso kɔnɔna na o wagati kelen o y'a sɔrɔ muso galaga fana ye ji labɛn o ji bɛ jigin n'o ji jiginna ça c'est la biologie n'o ji jiginna o ji fila bɛ ɲagami o de kosɔn a ko galaga o de kosɔn muso mun ma sin bɔ fɔlɔ o ji tɛ ale la o de musomanin fitinin olu ma don musoya la ni muso ma sin bɔ a ma don musoya la quoi ne a ye sin bɔli daminɛ ça veut dire k'a galaga a farisogo pɛrɛnnen don ka o ji dilan n'a ye kafoɲɔgɔnya sɔrɔ a bɛ kɛ den ye ko o ji fila ɲagami baga dɛ k'a dilan ka anw kɛ ko o ala ale de ko don ko Muhammadu i bɛna kalan kɛ ni o ala tɔgɔ ye i bɛna kalan kɛ dɛ a ye arabu ko kuma f'i ye a ye chinois ko kuma f'i ye e ko ni arabu kan tɛ ko a tɛ se ka ɲɛnabɔ mɛ a bɛ f'i ye ko kɔrɔna in yɛrɛ bɔra kitabu dɔ la o tɛ arabu kan o tɛ arabu kitabu ye inna haza lafi sufi ibrahima Quran sura 87 ayat 8 Musa ka gafe arabu ya Ibrahima ka gafe arabu ya a ko kɔrɔna bɔra ye non nin bɛɛ ye kalan de a fɔ ko arabu kalan ka ɲi kalan kɛ a fɔ ko tubabu kalan ka ɲi kalan kɛ mais kana fɔ ko tubabu kalan na k'a tɛ k'a man kan tɛ ka i da don diinɛ na o ye manamanakan de ye ayi kana se k'o kuma na madama sɛbɛnni de don ka ban e ko ngo kalaba ngo kalanaw an ka ngo karamɔgɔ bɛ yan a mana bi mais an ka bamanankan ngo karamɔgɔ dɔ bɛ yan Alpha Samake Kuranu bayɛlɛmalen don bamanankan na a b'a bolo mais n'a y'a kalan a bɛ mun fɔ i ye ne b'a faamu ka tɛmɛ mɔgɔ mun ye arabukan kalan k'a essayer k'a fɔ k'a b'a fɔ ne ye a ka direct kalannen ne b'a faamu ka tɛmɛ o kan n'a y'a kalan i b'a fɔ k'a to kɛ hali kuma tɛ yen a b'a ta direct c'est-à-dire que bamanankan vrai la ka sin k'a f'i ye ni aya nin fɔ aya in ko sun tigɛ su fɛ suma atimu siyama ila Quran sura mais n'i ye arabukan de kalan e bɛ arabu cɛ e b'o kalan i b'a fɔ suma atimu siyama ila leli a ka kan de don ka sɛbɛnni nin fana b'a ka kan na kuma banna mais e ko man kan tɛ ka fɔ ko man kan tɛ ka sɛbɛn anglais kan na ko anglais mun bɛ ka kalan anglais la walima mun bɛ ka kalan français la ni a ko accomplissez les gens jusqu'à la nuit ko non ko o tɛ arabukan lama ye a yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ
mun fɔra a ye arabukan na o kumaden kelen de filɛ nin ye o sɛbɛn mun bɛ arabukan na o sɛbɛn de filɛ nin ye tubabukan na a t'a dɔn k'a fɔ kan bɛɛ bɔra ala taa kuran sura yanni an ka segin ka taa ala fila taa kuran sura 30 kan i b'a aya 22 kabako de don dɛ aya 22 wa min ayatihi khalqu samawati wal ardi ko ale ala ka kabako dɔ ye ko ka sankolo bulon ka dilan ka dugumakolo fana dilan ko kabako nin tɛ kabako ye wa ala ka kabako ale ka kabako dɔ ye a bɛ kabako wɛrɛ fana f'i ye ka fa a ye mun de fɔ waqtilafu alsinatukum wa alwanikum a ko kabako wɛrɛ dɔ fana filɛ nin ye o de ye aw ka kanw ye adamadenw bɛ kan minnu fɔ ko kan ninnu bɛɛ wahira ale fɛ ale de y'a bɛɛ kɛ kan ninnu bɛɛ ye ale ka kanw de ala yɛrɛ tɛ kan kelen fɔ ka kanw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ wele ala ka kan kan kelen tɛ ala ka kan ye dɛ k'a fɔ ko ala bɛ arabukan de fɔ ayi dɛ walima ala bɛ mɔsikan dɔrɔn don ayi dɛ mɔsikan arabukan kɔrɔbɔrɔkan dɔgɔnɔkan bɔbɔkan nin bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan nin bɛɛ ye ale ka kabako de donc ni nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn nin de bɛ ala ka kan bɛɛ de faralen ɲɔgɔn e bɛ se ka kan bɛɛ fɔ bon ala kelen dɔrɔn de bɛ se ka kan bɛɛ fɔ diɲɛ kan bɛɛ fɔbaga o adamaden tɛ yen a ye kana ɲini dun a bɛ komi a bɛ fɛ k'a f'i ye adamaden tɛ yen mun bɛ se ka sankolo dilan quoi i tɛ se ka dugukolo dilan i tɛ se ka sankolo dilan o kelen de don i tɛ se ka kanw dilan wa i tɛ se ka kanw bɛɛ fɔ tiɲɛ tɛ bon a b'o cogoya la a ko Muhamadu Lamini ma kabako dɔ filɛ nin ye wa alwanikum akulari ko ne y'aw ka couleur fana fɔ ɲɔgɔn ya ka dɔw kɛ mɔgɔ finman ye ka dɔw kɛ mɔgɔ bilenman ye ka dɔw kɛ mɔgɔ jaune ye ka dɔw kɛ mɔgɔ voilà marron ye adamaden marron yɛrɛ bɛ yen adamaden rouge bɛ yen hali kana se ko kuma na dɛ hali déton bɛ yen hali déton bɛ yen kɔrɔfɔ bɛ ka faamu a ko nin ye ale ala ka kabako dɔ ye bon sisan inna fi zalika la ayatin lil alamina a ko nin kan ka kɛ kabako ye ka taa diɲɛ bɛɛ kan a bɛ ka kan de f'i ye kan tɛ bɔ kan na kan bɛɛ ye ala ka kan de a bɔra ala de fɛ kan bɛɛ bɛ kɛ ka adamadenw kalan diinɛ na taa kuran sura 14 ta aya 4 wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum a ko cogoya de la o a ko ale ciden o ciden minnu ci ka taa a ka manto ma fo a ka sɔrɔ o tigilamɔgɔ bɛ manto ni ka kan de fɔ a bɛ ci ni o yɔrɔ mɔgɔw ka manto o yɔrɔ mɔgɔw ka kan ye ciden n'a kan ka bɔ yɔrɔ min na a tɛ kan wɛrɛ fɔ cikan in tɛ bɔ kan wɛrɛ la k'a di ale ma a k'a fɔ dugumɔgɔ ninnu ma dugumɔgɔ ninnu bɛ kan mun fɔ dɛ a b'o o mɔgɔ dɔ de ta ka o cikan don o kan kelen na a k'a fɔ o mɔgɔ ye bon ni e ko ko arabukan tɛ a tɛ ɲɛnabɔ fewu e dun tɛ arabu ye e tɛna kɛ arabu ye a dun fɔra ko ciden o ciden a bɛ ci ni a tigi ka kan ye bon n'o de don ça veut dire que arabu o ye ciden sɔrɔ mun bɛ o ka kan fɔ a y'u ka ci fɔ a ma ciden bɔ an na yan jalaki t'a la bilen bɛɛ k'i ta kɛ an ka diinɛ tɛ o mais n'a ma ɲɛ comme ala ko ala ciden ma ne ye ci ka taa diɲɛ bɛɛ ma ciden ninnu tɛ diɲɛ kan bɛɛ fɔ wa arsalnaka ila rahmatan lil alamina ciden bɛ kan bɛɛ fɔ wa ciden tɛ kan bɛɛ fɔ o a tun bɛ kan mun fɔ o ye arabukan de sisan kan wɛrɛ de bɛ ta ka sɛbɛnni comme arabu kan sɛbɛnni b'a la k'a ban n ko tigi ni a bɛ arabukan in de ta a bɛ sigi arabu dɔnbaga fɛ
a b'a fɔ a ɲɛfɔ ye nin ye mun ye a b'a fɔ ko bismi allahu rahmani rahim ko ala kɔrɔ ama ala bon ala bɛ wele bamanankan na mangala rahmani nɛɛma tigi bon nɛɛma bɛ fɔ bamanankan na hinɛ hinɛ warale mangala hinɛ warale tigi mangala rahmani hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi a b'o sɛbɛn ngo la n'a y'a sɛbɛn ngo la sisan minnu ye ngo sɛbɛn kalan parce que ngo fana inspirera ka bɔ ala fɛ sɛbɛnni ko sɛbɛnni bɛɛ inspirera ka ala fɛ donc sisan ngo ta quoi i bɛ nin kalan quoi cikan in a b'a di i ka mɔgɔ ma to mɔgɔ ma ni o cikan ye Muhamadu ye mun fɔ makakaw ye arabukan na i bɛ k'o de fɔ bamanankan na nin ye tan e ko non ko a kana o fɔ ngo kan na ko diinɛ tɛ ngo kan na non e ma foyi faamu bamananw n'i ma mun bɛ arabukan na n'i ma ɲɛfɔ u ye bamanankan na a ma ɲɛnabɔ e ye mɔgɔ de ye mun bɛ ka kuma ni o ye ala ka kuma na donc e ye ciden dɔ ye e kan ka fɔ kuma ni fɔ u ye ni u ka kan in de ye an bɛ segin ka taa kuranu sura 96 aya 7 ok aya 7 de tɛ ikra wa rabbukal akram a ye mun de fɔ i ka kalan kɛ ni tigi ala ye min ka ikra a nana ni kalan ye tuguni ko Muhamadu i bɛ kalan kɛ mais hali sisan a bɛ ala de bulon a la i bɛ ala de kalan bon e tɛ se ka ne dɔn ne de bɛ n yɛrɛ fɔ i ye o de ye kuranu nin ye n bɛna n yɛrɛ fɔ i ye mais il faut que i ka kalan mais kalan nin sugu jumɛn de don a aya 4 o ɲɛfɔ allazi alama bil kalami i bɛ biki de ta n bɛna ɲɛfɔ i ye i b'a sɛbɛn n bɛna n yɛrɛ ɲɛfɔ i ye n bɛna i kalan sɛbɛnni na sɛbɛnni de ye kalan ye n'a fɔra i kɛra kumakan dɔrɔn tɛ quoi sɛbɛnni farala la mɔgɔ si tɛ taa a denw bila ka taa école la don o don k'u bɛ récitation kɛ sɛbɛnni tɛ yen a bɛ a ka a ye mun de kɛ bi ko an ye récitation an ma sɛbɛnni kɛ ayi an ma sɛbɛnni kɛ première année deuxième année i bɛ taa i den labɔ parce que nin tɛ kalan ye bilen o nin ye kalan ye wa kalan bɛ taa ni kumaden ani sɛbɛnni an bɛ ka ɲɔgɔn faamu a bɛ k'o de fɔ alakira ye ko alakira ma i bɛna kalan kɛ mais e tun ma kalan quoi ka kɔn nin ye e tun tɛ kalan ɲɛ dɔn quoi e tɛ kitabu ko dɔn i tɛ kitabu ko dɔn i tɛ limaniya ko dɔn i tɛ foyi yɛrɛ kalama e tun ye mɔgɔ fililen ye suratul asra Quran sura 42 aya 50 ani aya ko a bɛ nin cogoya la ko an ye nisɛniw de jigin e kan ni an ka yamaru ye ka e kalan mais kalan tun dɔnni tɛ e la e tɛ kitabu kalan e tɛ limaniya ɲɛ dɔn a bɛ sɔrɔ ka taa Quran sura 97 aya 6 a ko ko aya 7 a ko Muhamadu e tun ye mɔgɔ fililen e tun bɛ fili jati sira ne de y'i labɔ fili la mais ne y'i labɔ ni jumɛn ye ni kalan ye e bɛ kalan kɛ mais kalan nin ye biki a ko i bɛ kalan kɛ ni biki ye a ma fɔ alama bil kalan min ye jumɛn kalan sɛbɛnni bɛ kɛ ni fɛn mun ye ko Muhamadu i bɛna sɛbɛnni kɛ n'o ye sisan n bɛna i ladɔnniya sabula ne ye adamadenw ladɔnniya ni fɛn ye u tun tɛ fɛn mun dɔn ni nin sɛbɛnni bɛ ye quoi kuma in ma na ye a ko toute écriture est inspirée d'Allah et c'est fait pour enseigner convaincre pour corriger pour instruire dans la justice. Comment ni nana yan? An ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ. E kalannen don k'o la kana karamɔgɔ n'o lamɛn quoi. O bɛ fɛ ka baraji de da i ɲɛ i kana ala ko ɲɛ dɔn parce que n'i ye n ko kalan i bɛ ala ko ɲɛ dɔn ni u ye quoi. O bɛ ka u balamini arabukan kɔfɛ k'a f'i ye k'i kana tubabukan ta in kalan ko faransɛ t'a ɲɛ ye kana sɔn faransɛ in kalan a bɛ fɛ ka balamini i ni ala cɛ i bɛ faransɛ in kalan i bɛ tila k'a kalan
aba don ni kuma nu boro yoro mina francophonie ama ko me francophonie ye jekulu de mun sigilen do to kan quoi la langue française ka jago ka a sangorota promouvoir la langue française, c'est-à-dire que français kumakan ana sɛbɛn ka o sangorota diɲɛ kɔnɔ quoi bɛɛ b'a fɛ ale ka écriture de ka san sɔrɔ mɔgɔ tɔw ka écriture kan i ka kan sɛbɛnni mun bɛ e ka kan in na dɛ e b'a fɛ o ka sanga sɔrɔ sɛbɛn wɛrɛw ani kan wɛrɛw kan quoi o jɛkulu bɛ yen o ka baara de y'o ye donc ni olu bɛ fɛɛrɛw bɛɛ de tigɛ walasa kuranna ni français de ka kalan kɔ français de ka fanga sɔrɔ mɔgɔw k'u ba don français de la n'i taara anglais fɛ jɛkulu dɔ bɛ yen u bɛ wele ko commonwealth olu fana ka baara ye o baara kelen de ye o ka cɛsiri de ye anglais de ka san kɔrɔta diɲɛ kɔnɔna na o bɛ fɛɛrɛw sigi sen kan walasa o kan de ka sɛbɛn o kan de ka fɔ mɔgɔw fɛ walasa u kan ka yanga u ka kan a ka yanga tɔw ta kan donc arabu comme arabu fana bɛ yen a bɛ wele cogo min na ko ne t'a dɔn comme arabu tɛ yan les pays arabes la ligue arabe quoi arabophonie fana bɛ yen arabophonie ni a ye nin mɛn dɛ o fana ka jɛkulu de ye ka arabukan sankɔrɔ ta kan tɔw kan ka arabu sɛbɛnni sankɔrɔ ta kan tɔw kan o fana ye fɛɛrɛw sigi sen kan pour promouvoir la langue arabe nka mun de bɛ yen sisan nin saba an ye misali saba mun ta danfara jumɛn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye mamadu diinɛ ye muminiya ale wahi dira a ma sɛbɛn kɛra a ye ni arabu kan de ye quoi ani arabu sɛbɛnni kɔrɔfɔ bɛ ka faamu mais sisan mɔgɔ o mɔgɔ n'i ko k'i bɛ muhamadu de kɔ i b'i yɛrɛ dɔn muhamadu ka taasira kɔnɔ e bɛ arabukan ɲɛɲini u bɛ profiter k'a fɔ ko bɔn sisan comme diinɛ donna la diinɛ bɛna kɛ sababu ɲuman ye an bolo sinsinla yɔrɔ ye k'a fɔ kan tɔw t'a ɲɛ ye quoi kɔrɔfɔ bɛ ka faamu n'o tɛ ale bɛ ka kɔrɔna mun kalan ni a bɛ k'i waso ni arabukan yɛrɛ ye ko arabukan diinɛ ye arabukan ye o arabu kitabu mun jiginna arabukan ni a bɛ fɔ ye ko o kitabu tɛ a bɔra kitabu dɔ de kɔnɔ o kitabu nin tɛ arabukan ye ni e ko ni arabukan tɛ a tɛ ɲɛfɔ dɔn a bɔra mun yɛrɛ la a tɛ ka faamu ni a taradira ka kɛ arabukan de la kuma mun tun kɔrɔna tun bɛ hébreu de la la langue abraïque o tɛ wa a taradira k'a di alakira ma n'a a ka kan ye quoi bon sisan dɔ ye kɔrɔna arabulama ta k'a b'a taradi ngo la ka diinɛ ɲɛfɔ ko e ko k'o tɛ bɛn est ce que kuma nin jɛlen don e ko k'o tɛ se ka kɛ k'o man kan tɛ ka kɛ k'an kan ka dan arabukan na parce que ale tun bɛ olu fana ka fara ɲɔgɔn kan ye arabukan pour promouvoir la langue arabe c'est normal donc kuma ninnu ni a y'a mɛn a kana na aw impressionner quoi a kana na aw ja bugɔ quoi n'a fɔra ko nin kɔni ngo kalanna de ye a kana nin lamɛn walima nin kɔni tubabu kalanna de a kana lamɛn ko tubabu kalanna ninnu ko bɛ mun fɔ diinɛ na awɔ ko namaratɔw ko diinɛ bɛ ɲɛfɔ anglais foyi ko a kana ninnu yɛrɛ lamɛn k'a sɔrɔ a yɛrɛ bɛ ɲina
avec ka kuma kan mun o dun ta arabukan ye a yɛrɛ bɛ kɔrɔna kalan ka ɲɛfɔ a bɛ mɔgɔw sigi kɛnɛ kan a bɛ kɛnɛba dɔ sigi a bɛ kɔrɔna ta a b'a fɔ bismillahirrahmanirrahim an b'a daminɛ ni ala tɔgɔ ye diɲɛ nɛɛma labɔlen tigi lahara nɛɛma kɛ pourquoi i b'o fɔ bilen e bɛ se k'o fɔ cogo di e bɛ se k'o fɔ cogo di e man kan tɛ ka ala diɲɛ nɛɛma labɔlen e man kan tɛ k'o fɔ bilen o to yen ni arabukan dɔrɔn de i bɛ arabukan in kalan a banna o i bɛ dan o ma e man kan tɛ k'a di mɔgɔw ma bamanankan na e man kan tɛ k'a di mɔgɔw ma mɔsikan na e man kan tɛ k'a di mɔgɔw ma bɔbɔkan na o man kan tɛ k'a kɛ bilen o wagati kelen e bɛ ka kan dɔ lagosi o wagati kelen e ko non ko faransɛ t'a ye e de bɛ ka bamanankan fɔ i ka mɔgɔw k'a sɔrɔ dɔ in a ko au nom d'Allah le tout miséricordieux le très miséricordieux dɔ in ko an b'a daminɛ ni ala tɔgɔ ye diɲɛ nɛɛma labɔlen tigi ani lahara nɛɛma kumakan de tɛ kelen de tɛ ka bɔ bisimilahi rahmani rahim arabukan o de fɔra bamanankan nin o de fɔra yen fɛ tubabukan yin o de fɔra yen fɛ danfara jumɛn de b'u ɲɔgɔn cɛ kuma bɛɛ ye kumadenw bɛɛ ye kelen a kɔrɔ bɛɛ ye kelen kanw dɔrɔn de ma kɛ kelen mais a bɛɛ ye hali yen fɛ mun bɛ ka mun fɔ ani dɔ in bɛ ka mun fɔ a bɛɛ de ye kelen donc mɔgɔw kana na aw ja bugɔ ko non 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 k'i man kan tɛ parce que an balimakɛ dɔ ye ci dɔ bila ko olu tun bɛ masala la ale bɛ ngo de kalan ale ko kuranɛ kɔnɔ k'a sɛbɛnnen bɛ a ye nin mɛn dɛ kuranɛ sura 29 a ye 48 a y'a kalan ngo kan na ko ala kira ala bɛ ka kuma fɛ ko e ma kɛ kitabu kalanbaga ye ka kɔn nin ɲɛ e ma kɛ sɛbɛnnikɛla ye fana ye ni i kinibolo ye ka kɔn nin ɲɛ a y'o mun kalan dɛ ko karamɔgɔ dɔ b'u ka groupe sanfɛ k'a ko non 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 ko nin ye ngo de ko nin arabukan lama tɛ nin ye ko arabukan lama k'a fɔra ko k'a kana sɛbɛn kabakoba de don dɛ bon ale bolo sisan ni bɛ ka mɔgɔw labɔ fili la a man d'a ye donc ni ko nin kan in ma ye quoi nin ko tɛ quoi e yɛrɛ tɛ arabukan mɛn ale bolo sisan ale de bɛ arabukan mɛn a bɛ ka nkalon yɛrɛ de tigɛ ka sɔrɔ arabukan na fana a sɛbɛnnen bɛ tan de k'a tun tɛ sɛbɛnnikɛla ye ka kɔn nin ɲɛ a kalan. wa ma kunta tatlu min qablihi wala taqutuhu bi yaminika idan lartaba al-mubtilun. a ma ban e tun ma kɛ gafe kalanbaga ye ka kɔn nin ɲɛ mɔgɔ ma wa e tun ma kɛ gafe sɛbɛnbaga fana ye ni kini bolo ye ka kɔn nin ɲɛ mais sisan e ne nana sɔrɔ e bɛ ka te sama fo i b'i ja n'a ye cɛ e tun tɛ te min dɛ e tun tɛ te min ne ni Usaz Gawusu Tarawele an ka kalanfa ne ma deli k'a ye te min na don dɔ ne nana sɔrɔ a bɛ te min na n b'a fɔ kalanfa Gawusu e tun tɛ te min dɛ ne ye mun de fɔ nin ye a bɛ ka te min sisan o ko ala kira tɛ sɛbɛnni dɔn ala ko non ko Mohamadu e tun tɛ sɛbɛn fɛn kalan ka kɔn nin ɲɛ wa e tun tɛ sɛbɛn fɛn sɛbɛn ni i kinibolo ye ka kɔn nin ɲɛ mais mun de fɔra ye k'a ka kalan kɛ ko kalan kɛ n'i tigi ala tɔgɔ ye i bɛna biki de ta an bɛna i ladɔnniya fɛnw na e tɛ fɛn minnu dɔn ni sɛbɛnni mais ni bataramɔgɔ dɔ nana fɔ ko ala kira tɛ sɛbɛnni kɛ e bɛ se k'o faamu cogo di est ce que nin yɛrɛ bɛ arabukan yɛrɛ dɔn bon ninnu de fana bɛ k'a fɔ k'u bɛ ka diinɛ ɲɛfɔ a yɛrɛ tɛ arabukan yɛrɛ faamu a y'a si den bɛɛ kɛ arabukan na a tɛ fosi yɛrɛ dɔn mais n'a y'a mɛn mɔgɔ dɔ bɛ kuma dɔ fɔ la ko ayi ko aw man kan tɛ ka diinɛ ko kuma fɔ parce que nin ye faransɛ ye nin ye ngo ye karamɔgɔ de dun ko a ko non ko ala kira k'a fɔra de k'a kana sɛbɛn de kuranɛ sura 29 a bɛ 48
anga o shaidu yɛrɛ ma yan sɔrɔ bi n'o tɛ a tun bɛna témoignage kɛ Jabate Adama Jabate a to ka na ka caya mais e bɛ se ka nin faamu cogo di ko karamɔgɔ in ye fan bɛɛ kɛ mankan ye ko non ko o tɛ mais an ka o karamɔgɔ yɛrɛ to karamɔgɔ dɔw delila ka na an fɛ yan a laban an y'o gɛn de hali kana sigi o kuma na a fana de ko k'a y'a mɛn an ka laseli la an ko Alakira bɛ sɛbɛnni kɛ ko o dalu an bɛ ka dalu di a laban an nana se Alakira ka kɔn nin ye e tun tɛ kitabu kalan yɛrɛ ka kɔn nin ye e tun tɛ kitabu sɛbɛn fana ni kini bolo a ko bilahi ko o tɛ tiɲɛ ye ko a yɔrɔ la a fɔra ko k'a kana sɛbɛn de ko ni ale ta in tɛ ko sanpɛrɛ ka jigin ko sanpɛrɛ bɛ jigin kan non kuma fɔcogo wɛrɛ foyi tɛ la diɲɛ kuma bɛɛ bɛ nin de f'i ye ko Alakira ma kɛ gafe sɛbɛnbaga ye ka kɔn nin ye a tun ma kɛ gafe kalanbaga ye ka kɔn ye a ma kɛ sɛbɛnkɛla ye ka kɔn nin ye quoi kuma bɛ na d'aw ma a b'aw ma kun kabako de nin ye dɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen n'i taara mɔgɔ min bɛ sɛbɛnni dɔn a bɛ o kelen de f'i ye ko Alakira mais Ala m'a fɔ ko kunfin tun de don a ma fɔ suratul Arafi aya kɛmɛ aya 50 ni aya 7 a ko Alakira ye kunfin de ko ye kunfinlama de ko fɔra ka bila Tawrata kɔnɔ ani Linjili kɔnɔ don min na a bɛna bɔ kunfinya la ni senu de jiginna Alakira kan a ko bi a ye san 40 dafa tuma min na Kurani sura aya 15 a ye san 40 dafa don min na ciden Jibrila jiginna kan a ko bon Muhamadu e bɛna bɔ kunfinya la e bɛna kalan kɛ ni tigi Ala tɔgɔ ye wa kalan ni a bɛ taa ni biki sira de ye Allazi alama bil qalam e bɛ biki de ta mun de kosɔn parce que Amina i ladɔnniya fɛn na e tun tɛ fɛn mun dɔn ka kɔn a ko ka kɔn nin ɲɛ e tun tɛ gafe kalan Muhamadu ka kɔn nin ɲɛ e tun tɛ sɛbɛnni kɛ ni i kini bolo ye mais a bɛ se ka fɔ ka fara a bɛ se ka fɔ ka tɛmɛ ni kan cogo ka kɔn wahi ɲɛ Alakira tun tɛ gafe wa kazalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wala al iman Quran sura 42 aya 52 o de kelen fana fɔra ma kunta tadri mal kitab biya mini ka o de fana kelen de a banna ka kɔn nin ɲɛ e tun tɛ gafe kalan e tun tɛ limaniya ko kalama ka kɔn nin ɲɛ e tun tɛ gafe kalan e tun tɛ sɛbɛnni kɛ ni i kini bolo ye mais an t'a dɔn nin bɛ fɔ cogo di bon aw ko arabukan aw ye arabukan in fana kalan u ma arabukan in fana ɲɛ parce que n'i b'o dɔn e tɛna fɔ mɔgɔw ye ko wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaki bayna zalika nin tɛ arabukan ye wa mais bamanankan bɛ wele cogo di i ka seli kɔnɔna na a kalankan kana pɛrɛn kojugu kana gundo camancɛ ɲini o fila ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ wa bon an ka a lajɛ tubabukan na a sɛbɛnnen bɛ cogo di et dans ta salat ne récite pas à haute voix et ne lis abaisse pas trop ne t'a dɔn an bɛ nin fɔ cogo di écriture kelen de ta wa e b'a faamu wa e y'a faamu tubabukan na bon e b'a faamu ka tɛmɛ arabukan fɔbaga nin ale ko ni arabukan tɛ a tɛ ɲɛnabɔ mais ale yɛrɛ arabukan in kalan mais a ma se ka foyi ɲɛnabɔ ni nagana kan fɔ tɛ ta suratul Rahman ta Quran sura 55 aya fɔlɔ 2 3 4 an mago b'o kɔnɔ kuma na Ar-Rahman ko nin ye Ala ka foroba nɛɛma ye allamal qur'ana a ye aw kalan Qur'an na kalakal insana a ye adamaden fana dan allamahul bayana ka faranfasiya kuma ka kuma nɔgɔya ye a bɛ faranfasiya kɛ aya 4 de tɛ wa ni aya ni entre guillemets denmisɛnnin fitinin minnu kuma ka gɛlɛn u ma a bɛ se ka nin kalan a b'a
abo atuka tutu ku da kono na aba da waka aba to akono abi kuma Bari. ay nan Abri. ne kaba ko de ko ne kwa kuma ale de Allah la ka fa ne aw ne ale de Allah la ka wala sa aka fen famu ja sebeni kofe fe mun bina o kuma kan de parce que sebeni ibo de leje ka kuma ni sebeni ne kwa kuma bo ida ka sebeni kan fo sebeni yɛrɛ dajelen do ale dajelen a tɛ se ka kuma mais sisan ne de bɛna d'i ma walasa i ka sɛbɛnni nin kɛ k'a lakuma quoi wa sɛbɛnni nin a ma daminɛ arabu la quoi sɛbɛn caman de bɛ yen wa diinɛ yɛrɛ a ma daminɛ arabu la a ma surunya ka daminɛ ni arabu la o bɛ yen au contraire a nana kun cɛ arabu de fɛ. Ala kira don adun fora ye Quran sura bina ni kala aya bina ni sa saba ay mun fay ma yukalu laka ila ma qad qila lirusul min qablika kuma wara foy ma fo iye mo ye kuma kura ye ko mu ma fo cidenw ye mun kona enya kuma kura fosi te fo e Muhammad ye a fo yera ma fo iye fo aka soro o kuma de fora ciden temeno ye arabakan de tum fora ya arabakan de tumbe arabakan de fora taw ya kuma mun fora o ye sariya kisa fe o kuma den de tara o ka kana ka di arabakan ala kra fara aka kuma aka monto fe ni ko kanyi parce que ni ne ala ka lada de ne be cide o cide munun ci fo aka soro ne be ka o ci ni o ka yoro mo ka kanye suratu ibrahim aya nan donc mo shi kana na awbo aw jaka ko abeka français de calendrier avec anglais de calendrier et ngo kitabu de babulo ese ni era kanga dina nyefo kima sarfu naw ka era se sarfu do atin naw ay ta era no ama era donc parce que ni ala ka kuma kalan ka ye abi fiye ko kan chayara ne ne ala ka kaba ko kan nu ben na fa bala ko seben ne ala adama din la doni afen na atinte fe mun doni seben madame na arabula kuma ye mun ye yere abi fo ye ko arabu kan yere bora kan do la kiri mun be ka dima arabu kan abora kan do la o kan nun ta arabu ye e ko ni ote ko dinate se ka nyafo ni kamere ni seben femere tuga sila o kuma ni ngalo ye kuma te chen seben fem bebe ikala ala kula o de fle ka fo iye ko kalanke seben kala seben de be mogo la donia fenna atunte fe mun don nin kaba ko munun be aw bolo ordinateur ou ni téléphone ou ni abe kan jumena abe arab kan de lawa ata anglais kan de lawa Le français. mais pourquoi o ya bayele ma arab kan atara de l'inter arab kan mais ni anglais tungo ko non ko c'est pas la peine ko fente arabula abe anglais de la note et sentala et qui sembola arabu tunte abe loni soro blewa Ta soro wala. mais pourquoi ebe ta loni mun dire ma universel eko non ko fo akake ni o kandro note akana ke ni kamera kuma kana nyefo ni kamera ko yo doronde Quran sura bina ni kala bina nan Quran sura bina ni kala bina nani nani na kun dira arabu ira makkan wala kun tiswa ako ko ni Quran kun dira arabu kan wera la mumma ke arabu kay ko arabu tumbe bala ko ta son ko de koso ka anye kuma ni ke arabu kay kana uma hal ola ona tawta maso ala ko tieno ko ala arabu asadu kubran ko arabu ti do wera kafiri ko wonni fakan ko munafiki dendi wajdarullah ya'lamu hudud ma anzalal ala rasulihi wa anyon kay arabu nyon shiate shiamu be qur'anu kon ayate qur'anu fe abi qur'anu sura kononton ayate kononton ani aya wolo mais ayi dugo comme kan sisa abi seka ni dina be seka nafa ayi dugo dina ko fe abe aka ko ke ngalon te ka ay bayele malike to mun yaja kamo ko kalala ka waddi uma ko kata ale ulu mun bayele ma ko kata ko nyefo
o de kosɔn u falen do yan u ka madarasaw bɛ yan u ka misiriw bɛ yan قال رسول أنا ابن عباس قال أنا أبو هريرة ابن نينا كنا كان تمام وبي أكتر جيان كنا donc oui arabe kan yi fana buka langue de cas c'est normal c'est la promotion des langues donc ni ayo mais akana bale awla avec atigla mo mum be ka fo ama kunu folo kosobe walma akunu nendo abe feka mana de da tonya atafe aw ka kunu parce que ore do parce que na ya umado seben fevere ina fo ngonu ina fo français nunu ina fo anglais nunu to corona be anglais canada whatever wala abe langue bela presque abe hal hausa la sisa abe yoro cham chinois la abe espagnol corona jela mané do ni kanu bela wa espagnol be mum fo chinois be mum fo abe kuma kelende korofo bi ka fon donc ala ka hakili mandama amam bamba kitabu munu bambulo ni oye ngo kitabu ni oye français kitabu munu be se ka kalan français la aya dado munu be se ka kalan ngola aya dado akana karamo nu lame karamo de do luma fo nyedo no te ni bora karaya la ibina ye ka fo no tiera la nunu na ambe kelendi ebe sigi ami dalu de nyajira nyona ko na sura flabe kono sura fla sura to barto aya kamana ay fi shigni ngulum la akala ga nyafo abakala nimba kala do imba kala kando ina nimba abe kuma kelende ay sunti ka soufe o de be fier soufe de be fier ba mana kana français la be fier la nuit tienta arabula lelu kado kana daga flaga na jama ama bon mais est-ce que kuma chama bindi nawa kuma chama tini nawo ego ko do olele ko no ko e ma olele famu ni ma arabu kan kal mais lelu jume sisan ni korata la arabu kana donc korata la ni koro soro la arabu kana ako anyogona do be kan were law mogo na ya fiye ko arabu kan ko kuma do be arabu kana ko o te soro kan were la ça veut dire que arabu kan yere la korata la kuma den korota la arabu kan yere la ni koro sorola la o arabu kan na o nyogona do afamu nyogona do be kan were la parce que ala ko aye kan de ke ni kaba ko ye Quran sura bisaba aya ba anifla donc hokum ko nana ambe nyogon ya maru kalana be silendo sura ni aya o de sura ani aya angam bamba sura ani aya angana sura ni aya to mu ko shibu ni kumana hal ni worola alkaba kona ka moye amba fa abi sura yorojme c'est flyer obo de la oustaz kaba ko bade flyer ka fo yene ta kana son mogo ka jala mugu ka e tromper kana son mogo ka kolasi ki tromper kana son mogo ka bomboshi ki tromper kana son ko aka kurji tigale no ko awolola shaudia a be mana kan e ko ala kote ambi nyinga abi sura jume abi aya jume point ne sura ne na ye sura ne aya sura dro alhamdulillah rabbil alamin o dongo ambalma do ye anwele ko vraiment ko do ko aleye kaburu nyinga li dalu sura korna kono ko ani karamo bado fleni ko karamo baye sura ne aya dingo alhamdulillah rabbil alamin wo ebina lam 600 fon kana sikala de ko kaburu nyinga li abi korna kono nan ako kabe korna sura muga ani fla aya wono na nyama ko kala munde yayi c'est que ninde ko ni ko karamo ko ni tellement que nere nous on jara koro ko alhamdulillah karamo ko yere ko sura ni aya di koy wa anna sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna allaha yab'asu man fil qubur Osa la nyafo ne ta c'est clair kata français ay anya ko e ka nya anna sa'ata ko wakati ko fole atiyatun la rayba fi kabin na ko siga tala ko wa ko ala ka na mo ko mo be kabu ko et que l'heure arrivera, pas de doute à son sujet, et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombeaux. ala mo le bo ko ala be nyama flan nan nati ka be ara wonde kunu ka bo ka bo kono da wonyinga awdala kana o de nyama flan
na kaburu nyingali ko kuma biya yoro me Mana rabu kati. ko karwa kay ko wala ko ne o ne kaburu nyingali ko kaburu ko non nyingali de be ka kay et puis a tigi ye ne wele sɛbɛ yɛrɛ de la koyi parce que wele ni kɛra siɲɛ fila ko karamɔgɔ dɔ ko k'a bɛ kɔrɔna kɔnɔ ne ko n ko sura jumɛn a ko a tiɲɛna ko a ma se ka sura di ko bon k'a ko a ka ale kɔnɔ ale bɛ taa seli fana o kɛra seli fana ko lansara ale bɛ taa misiri la a jigi ça veut dire que karamɔgɔ ba ni ale b'a woloma a b'a yɔrɔ ta misiri la yen y'a ye a yɛrɛ t'a yɔrɔ dɔn ko yan'o cɛ a b'a woloma misiri la ni ale nana ko nin kuma in bɛ fɔ de cɛ in fana m'a to yen koyi o tugura ɲɔgɔn kɔ parce que vraiment cɛ ni a b'a sɛbɛn ma a kamana ganna kosɛbɛ kaburu ɲininkali kibaruya kun kan ko la ko kaburu ɲininkali tɛ cɛ ye et puis a ye laseli mun kɛ a y'o lamɛn o donna hakili la o donna a ka faamu bɛnna n'o ye a y'a ye nin de bɛ sɔrɔ tiɲɛ ye mais k'a fɔ ko bɔn karamɔgɔba ninnu bɛɛ fana bɛ se ka jɛ ka fili ko kaburu ɲininkali o fana ko tiɲɛ kɔni tɛ dalu t'a la kɔni a yɛrɛ kabakora kan donc karamɔgɔ kelen a ye karamɔgɔw yala de mais ko karamɔgɔ kelen de ko k'a bɛ kɔrɔna yɛrɛ de kɔnɔ ko karamɔgɔ dama dama ko non ko ala ko a tɛ kɔrɔna kɔnɔ dɛ ko ala kira ka hadisa dɔ de mais karamɔgɔ mun ko k'a bɛ kɔrɔna kɔnɔ ale ko alhamdulilayi rabbil alamin ale bɛ ko de ɲini donc a ko a bɛ yɔrɔ jumɛn a ko bon ko seli a ko bon ko ale hakili t'a la kosɛbɛ mais k'a t'ale kɔnɔ ko ale bɛ lansara seli ko ni ale taara misiri la ale bɛ segin ni a fana de tugura kɔ parce que ko in kana n'a ɲagami ko fɛn wɛrɛ donna a sen kɔrɔ a dun ye aya nin woloma koyi fo ka taa ye ko ɔhɔn f'a bɛ perese ko ɔhɔn a sɛbɛ ko ɔhɔn alhamdulilayi k'a filɛ nin ko yɔrɔ jumɛn ko kɔnɔ sɔrɔ 22 aya 7 donc o yɔrɔ bɛɛ la donc a ye téléphone bɔ o ye ne wele k'a ko a yɔrɔ sɔrɔ n ko alhamdulilayi rabbil alamin nga yɔrɔ sɔrɔ la ko abu nga bɛ yɔrɔ jumɛn ko kɔrɔna sɔrɔ 22 aya 7 n ko bon n ko kana sɔsɔli kɛ dɛ n ko i b'a fɔ k'i y'a mɛn ko alhamdulilayi i b'a fɔ i b'a barikada maintenant n ko a aya nin ne yɛrɛ t'a kɔrɔ fɔ i ye quoi n ko mais tiɲɛ tɛ quoi n ko mais ne t'a kɔrɔ fɔ i ye fɛn mun bɛ yen ne t'a f'i ye quoi mais wuli i ka taa mɔgɔ wɛrɛ fɛ karamɔgɔ wɛrɛ fɛ kana fɔ kaburu ɲininkali dɛ k'a ka i ka aya nin yira a la dɔrɔn k'a ka nin aya nin kalan a k'a ɲɛfɔ i ye quoi o kɔfɛ i bɛ ne wele quoi karamɔgɔkɛ a kɛra kabakoba ye koyi ɲɛ ma sɔrɔ koyi mais ala ko wagati kofɔlen ni o ye kiyama ye kiyama wagati kofɔlen a bɛ na kɛ dun ko wa n'o kɛra ko ne ala bɛ adamaden kunu ka bɔ kaburu kɔnɔna na a ko kan b'a kunu siratul kiyama wagati kofɔlen o tɛ kiyama ye wa i bɛ kiyama sura yɛrɛ ta aya naani bala kadirina ala an nusawiya bananahu ako mais ko kana ka fɔ ko kiyama in bɛ na k'a kana bali aw la ale ala se bɛ ale ala ye ka aw ka empreinte segin a nɔ na wa a b'a kɛ kiyama don a bɛ aw segin aw nɔ na ni aw ka empreinte ye i bɛ se k'a kalan mais si nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ces doigts nin de empreinte ye a bɛ k'a f'i ye bon sisan i bɛ taa suratu kafu ba ta kuran sura 50 aya 4 kuran sura 50 aya 4 kuma dɔ fana bɛ yen certes nous savons ce que la terre rongera de leur corps et nous avons un livre où tout est conservé tɛmɛna ye قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ a ye nin faamu ko n'an donna kaburu kɔnɔna na ko bɔgɔ b'an bolo bɔgɔ bɛ farisogo dun ka ban comme bɔgɔ ye farisogo mun dun k'ale ala bɛ farisogo in dɔn bɔgɔ in kɔnɔ parce que ko maralen bɛ ale ala fɛ quoi kaburu kɔnɔna na an tɛ tunu poussière in kɔnɔna na maintenant a ko kiyama sura in yɛrɛ kiyama sura dɔ in kuranɛ sura 75 o yɛrɛ ye kiyama ye bon o kiyama n'o o jɔra dɔrɔn o de sa ata nin ye ko wagati nin bon n'o wagati sera ko sisan ne b'aw kunu ka bɔ kaburu kɔnɔ ni aw ka empreinte ye o de bɛ wele ɲɛnamaya fila o de kosɔn adamadenw bɛ na suratul gafir kɔnɔ kuranɛ sura 40 aya 11 o b'a fɔ ko an tigi ala bi
rabbana amatana isnatayn wa ayatana isnatayn yan fa ka chef la ya nyana ma ya chef la an jora an ga jurumu kele nuna est-ce que togo ya be min sabilin an ga segi ko wa ala ba fa ko no ko baraz o ke de be o nyana ma ya fla na saya folo mena sisan saya e muye saya chef la nyana ma ya chef la e korona de bo fo iye korona sura fla ay mo gani segi ako yala adama demu tugo jumed la awte sirane ala ne mu aw kaba ko do de e ma se ka miri ko ala ye e dan ka soro ka e bo sayala ka e bi ko e ma miri o lawa comment pouvez-vous régner Allah alors qu'il vous a donné la vie quand vous en étiez privé, puis il vous fera mourir, puis il vous fera revivre et enfin c'est lui que vous retournerez. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Habari. Ko chugo jumene abe ne ala ngalontige ko kasoro atun salindo ne ya ke awye nyanyana ma folo di awma nyaw bo saya folo la nyanyana ma folo di awma mbikla ka awfa o de saya flana e do mena ni aye ne nyuka tambla dinga kono o de saya flana e ko mbikla ka aw kunu ka bo kaburu kono nana ka aw nyini gadu o de nyana ma flana ni mais suratul hajj aya wolo na buko de fi ani kaburu nyingal biro dinga kaburu nyingal go kuma fore ko kiyama bina jo ko ala kira kana siko ula ko adama de akana siko ula ko bina kek ama baba donc iyaye kuma be fe mun no fe anga aya nu de kala kuma bo de no fe ko ni tie de fle ni ko na tigi sura ni aya di dro kuma bana amba daile amba leje prévu dans de aya wi Quran sura wolom la aya kemefla ni aya saba ko dalu prévu werate aw bolo mun kafsani alaka aya ni ko tay prévu tay ma bolo mun kafsani aya yo bo aya ni ko alakira ne yake e article yere kadi awma article korona sura tani saba aya bi saba ni wolumla article de donc sara kisha de donc kuma ni e mun fo mbalma ke célébé gundo e ko célébé gundo e be célébé gundo dati pour la fausse tal célébé gundo abe aya jumen korona na mais kuma chamate ni naw bon don bo bena kamba lol atu alimun Allah bidin don bo te ala kana dina ma be ala kana dina na Quran sura bina ni kono ta ayatani o se ke wa o se ke o hey ante chefo wa anga sura ni aya dursi kuma ni abe yoro jume korona kono ango nyenyini aka dabo kuma na ni utara unana chugo bina awde nyini kasara anko era mandu ne ko shahidu agun ko shahidu sura ni ayat ka ko ala ngi mun ko ay afaka ado akiri do ata ni do dai la jani aya karamanci ate amma bo ko te aw ko te sa ata ka fem kala ambe anga aw te nyoma sa ami ni ngali sale ka ko do ne farangando be anga kalamfa sedu kita arabu kain ba ke ka akumadola fotola fe wo mo la filina e quoi suratul nur kono la aya bisabani aya wora aya bisabani aya wolon flan anga malik karamo baron tna mo to ko atara mi dayla la yoro do la donc ye ablaka kuma na ayeni aya ta ka be ni korofo mo ko chewni muso de wala kana misiri la aya ne kala ka kono kuma yoro la ka turu akuba iri jalo ni mimbe ko kala kuma bane saka to kana ko chewni muso ko le wala kana misiri la ko de ke ko de ne fo len fle mo fe tani ni aya fle ko de fo mo awo asa aya ni kuma me Ko sabe. a video ben ku ayoro kalande ay verset ni kala kaba ko de do be na go verset ni kala في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة رجال ni jo رجال ni fen me arabu kan chew to kana le mal les hommes
Les mâles. Les mâles, oui, oui. En réalité, les mâles, des mâles. Les hommes de dos, mais les hommes mâles. Les hommes mâles, oui. Parce que nous, toi, nous faisons il faut arabe, nous faisons calabantiaque. Calabantiaque, non, homme grand H. Oui, oui. Homme avec grand H. Dans des maisons, des mosquées qu'Allah a permis qu'on élève et où son nom est invoqué, le glorifie en elle, matin et après-midi. Ako so munun kono ijo kanata yefe. Ibijo ya doina 37 la ibijo. Ako so munun kono ale je di. Ale to ka foye. Ale to in ka fo ka korota. Ko tuma jume sogama ni wula. Me to ni jume la ilaha illallah 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 la ilaha illallah. Maintenant avec moi tu vas là ko Des hommes. Ko wa chéu dama. Kuma chélen. Atene chéu dama. Chéu muso tala rijali ye chéu de. Les mâles. Maintenant afle ne ka aka franka kan ko sobede. C'est pour que ka karamgo banu ka kalabanchiya de fo awiye. Ali kala siko kuma na de. Afle ka akala adumbado chéu de fora muso tala o yoro la. Akoko cheni muso de wele la cheni muso ko kuma fore ko chewu a video be na fofo ta video la ni kuma bana ya c'est-à-dire que ninde siraliye wala sa an shaidu anga am bebe ni do temenay yam bla ka arabu fana kala o yam bla ka arabu kala ko parce que kira ko ale yɛrɛ arabu ye chendu ko o yɛrɛ tɛ tiɲɛ ko aljinɛ kɔnɔdenw ye arabu ye k'olu kumakan ye arabu ye ko a kaburu ɲininkali bɛ kɛ arabu kan de fana na ko diinɛ ko fo ni diinɛ ma kalan arabu la ko kira k'a tɛ ɲɛ ko hadisaw bolo y'a fɔ an ɲɛna dɔw wɛrɛ fara kan ko kiyama don kiri bɛ tigɛ ni arabu kan ye kiri bɛ tigɛ ni arabu kan ye ne yɛrɛ y'o mɛn an ka karamɔgɔba da ani kulu han radio so tɛ dɛ voilà a ma gɛlɛya donc o de kama olu mɔgɔw bila an bɛɛ fana taara arabu kalan o de kama ala ka hakili ɲuman da farankan dɔ bɛ ne bolo farankan dɔ bɛ Buba bolo n fana tɛ alimami tɔgɔ fɔ alimami dɔ don dɔ la a bɛ juma la kutuba la a bɛ juma la kutuba la ko mɔgɔ minnu bɛ kuranɛ ta k'a kalan faransɛ la mɔgɔ minnu bɛ kuranɛ ta k'a kalan faransɛ la ko bɛ k'u yɛrɛ nɛgɛn de ko bɛ k'u yɛrɛ nɛgɛn de ko fusamanciya foyi t'a la ko yɛrɛ nɛgɛn dan don ko yɛrɛ nɛgɛn dan de don wa ko faamuya foyi t'a kɔnɔ ko min bɛ fɔ arabu la min bɛ fɔ faransɛ la k'olu tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an fɛ adama la ko bon ko mɔgɔw bɛ k'u yɛrɛ nɛgɛn quoi alimami dɔ ye nin fɔ bamakɔ camancɛ yɛrɛ la kuma banna juma kutuba fɛ ayi walayi bon il filɛ ka tɔgɔ fɔ n bɔ ne ka farankan ye o tɔgɔ fɔ yɛrɛ de non c'est l'appel fɛn dɔ bɛ yen nɔ mɔgɔw ka surun ɲɔgɔn na tuma dɔ la mɛ i bɛ taa sɔrɔ o tɛ kelen ye tuma caman na i b'a fɔ k'u kalannen don k'u b'a kalama ne bɛ n kalan n'i y'a da 10 sarada la 8 ma kalan danaya kumaw de don i yɛrɛ ɲuman na bonbonsiba a kalanna Saudiya diplôme b'a bolo jama b'a kɔ bon danaya kuma ninnu de bɛ taa ka fɔ ɲɔgɔn ɲɛna prévu t'a la quoi e fana t'a kɔrɔ ɲini maa caman na ne ni n ka lamɛnni bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kuma dɔw la an ka taabolo kumaw na u b'a fɔ ɲɛna ko n'i ye nin kɛ k'a ma ɲi ne b'a fɔ n ko maa n k'a kɔrɔ heyi ne yɛrɛ bangena k'a sɔrɔ a fɔ k'a ma ɲi mais danaya kumaw de don kuma caman na e bɛ fɛn ninnu fɔ k'u kalannen don n kalanna ka u ma kalan kuma ninnu taara danaya kumaw de fɛ donc ne ka farankan ye tɔgɔfɔli yɛrɛ de alimami man bon ni ala ye a man bon ni faamuyali ye a fɔ an ɲɛna sababu dɔ bɛ sɔrɔ a mun b'a sɛgɛsɛgɛ ka taa jɔ a la e bolo ko kalabanciya don k'a sɔrɔ a t'a dɔn yɛrɛ mais kalabanciya tɛ dɛ a t'a dɔn de ale y'a mɛn danaya sira de fɛ a fana y'i pura a kan ale kalanna a ka karamɔgɔba min bolo fana sɔnnen don karamɔgɔba min ale ni kuma sɔrɔ de da bon a t'a ɲɛɲini bilen ale bɛ da o de la k'a sɔrɔ prévu t'a bolo i b'a tɔgɔ fɔ de k'a fɔ k'a y'a fɔ tan i n'a fɔ karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na a video filɛ nin ye
donc a bɛ se ka kɛ ne ni karamɔgɔ min ɲɔgɔn dɔn ale t'o dɔn ne b'o mara n kɔnɔ kɛlɛ a n ko ne y'i ka kumakan ninnu bɛ an ka yɔrɔ la yan fɛ dɛ n ko e de wa n ko e tɛ ne fana b'a koron k'a jɔ a la mɔgɔ 2 b'o kɛ 3 b'o kɛ a bɛ b'i hakili sigi hakili ɲini kuma in bɛ sɔrɔ misaliya fɔlɔ o ye arasibasi ye politicien de mais kuma caman na n'i y'a arasibasi kan na u bɛ politiciens fɔ k'u critiquer u ka kuma kɔnɔ mais u tɛ tɔgɔ fɔli kɛ mais arasibasi sababu la sisan i tɛ siran arasibasi ɲɛ dɛ mais n'i b'i ka ko kɛ i b'a dogo parce que i b'a dɔn n'i dɔnna sisan i bɛ ta i tɔgɔ yɛrɛ de ma k'a fɔ donc n'a ye fɛn fɛn bɛ karamɔgɔba fɛn fɛn da ni fili b'a la a y'a fɔ a tɛ bonya ni tiɲɛ a tɛ bonya ni ala ye sababu dɔ bɛ bɔ ala ye mun b'a las'a ma e bolo k'a b'a dɔn ko kalabanciya don walahi a t'a dɔn a fililen don danaya kuma de b'a bolo Kita fo. Kuma ɲɛna. Siga t'a la. Ni kɔni Adama. Siga t'i fo sɔn Adama Jara. A ka ɲi Keyita a ka ɲi. Dingɛ kɔnɔ sa kɛ. Dingɛ kɔnɔ k'i bon n'i ye jɛnɛya kɛ k'u b'i don dingɛ kɔnɔ k'i bon a y'a ɲininka a ko a y'a kun bɛ ko mɛ k'a jɔsira a video bɛ n goya n y'a video kɛ bari kun bɛ son tɛ da in na a bɛ n goya ni mɔgɔ b'a la Ko a jɔsira. n taara fo kulu la fo a fɛ yen an y'a sigi an y'a filmé n ko a ma ko karamɔgɔ k'a jɔsira ko mɛ ko e b'a sɔrɔ cogo di sa karamɔgɔ ko non k'a bɛ sɔrɔ siya mɔgɔw ka kitabu de kɔnɔ wa ko f'i ka taa siya mɔgɔw fɛ yen n'o mɔgɔ bɛ sɔrɔ cogo di ko recherche ba An bɛ lamɛnni kɛ. Bon an bɛ segin kuma in kan walasa a ka faamu. Olu wulila ka taa fo Kati wo kɔnɔ kulu dɔ kɔnɔna na yen. Karamɔgɔba dɔ bɛ yen. Jama bɛ to ka taa fɛ. Jalamugu b'a bolo. Ne yɛrɛ y'a ka video sɔrɔ mais ne t'a tɔgɔ dɔn. A taalen yen an ka chahidu a yɛrɛ de tun bɛ yen dɛ. A yɛrɛ de y'a ɲininka video in bɛ yen a yɛrɛ de face à face u sigilen bɛ. A bɛ ka baro bɔ nin ye quoi ko tiɲɛ don ko Kerun ka faga tun bɛ yen. A bɛ Kurana kɔnɔ a tun bɛ Kurana kɔnɔ a tun bɛ Kurani kɔnɔ mais k'a jɔsira ka bɔ Kurani kɔnɔ na. Comme hali sisan a nɔ bɛ siya mɔgɔw ka gafe kɔnɔna na mais gafe nin vraiment n'i m'i cɛsiri k'i banba kosɛbɛ kosɛbɛ e tɛna se ka dalu sɔrɔ e tɛna se ka kitabu nin sɔrɔ donc n'i ye karamɔgɔ de ye mɔgɔw bɛ taa fɛ mɔgɔ bonyanen de don i n'a fɔ an ka an balimakɛ Vieux Jara y'a fɔ cogo min na bon a bɛ komi i n'a fɔ a dɔw t'a dɔn parce que ne ye Kuranɛ lajɛ ne ye Kuranɛ kalan siɲɛ 1 i t'a kalan siɲɛ 2 siɲɛ 3 n'i ma taa bɔ aya dɔ kan minnu b'a fɔ i ye ko Kuranɛ tangara Kuranɛ sura 15 ala ye mun de fɔ ye inna nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Kuranɛ nin ale yɛrɛ de y'a jigi ale ala ale n'a ka mɛlɛkɛw de ye Kuranɛ nin jigi wa a tangabaw de ye ale Alahu n'a ka mɛlɛkɛ ninnu Kuranɛ tangalen don ale ala fɛ quoi a tɛ se ka yɛlɛma cogoya si la a tɛ se ka falen bon sisan wo an b'a fɛ k'a dɔn o ni aya nin tiɲɛ don a tigi bolo wa tiɲɛ tɛ a tigi bolo parce que ala ka kiiri tɛ se ka ye Kuranɛ kɔnɔ ko a jɔsira ka sɔrɔ ni aya in bɛ yen aya minnu b'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko Kuranɛ tangalen don ale ye Kuranɛ tanga a dɔw ko non ko kiiri dɔ bɛ Kuranɛ kɔnɔ mais a jɔsira kuma nin kɛra fila ye dɛ an bɛ se ka nin faamu cogo di an bɛ ala ta ta an b'a fɔ karamɔgɔkɛ ye nkalontigɛla de ye kɔrɔfɔ faamu karamɔgɔkɛ nin nkalontigɛla de don mais a yɛrɛ t'a ka dɔgɔ ne yɛrɛ sereyalen ɲɛŋoye halisa tigi dɔ delila k'a fɔ ne ye ne yɛrɛ kelen tɛ dɛ ne ni n balimakɛ tun de don Mahamadu Goro filɛ nin ye dɔw tun bɛ yen a bɛna sanni kɛ an ka butigi la a na o na nin bɛ Kuranɛ de bila ordinateur la a ka machine ordinateur Kuranɛ kalankan de bɛ yen o y'a sɔrɔ an kununen don mais an ma kunu kosɛbɛ a nana a don o don cɛ in a bɛ bɔ suguba la mais a bɛ sanni kɛ nin ka butigi de kɔnɔ a bɛ fɛn caman san a ka kurusi tigɛlen don ka ɲɛ bonbonsini dɔ b'a la a yɛrɛ nugulen don a bɛ sanni caman yɛrɛ de kɛ mais a bɛ don butigi kɔnɔ dɔrɔn a bɛ sin ka son ta direct a b'a kala
a yɛrɛ kan ka di i b'a fɔ ko a kalanbaga yɛrɛ an fana b'a solo Allahu akbar ustaz donc cogoya la a yɛrɛ tɛ sanni kɛ fa wɛrɛ fɛ bilen a bɛna sanni kɛ an de fɛ parce que an fana an bɛ vraiment an bɛ a ka kalan quoi an bɛ courage don a la l'encourager a bɛ adamaden a ka fisa adamaden ma tuma dɔw la n'i bɛ adamaden encourager mais nin don in na baro nana bɔ ni jati yɛrɛ kan kaburu keren ka faga a ko tiɲɛ don ko keren ka faga tun bɛ k'a bɛ kɔrɔna kɔnɔ k'a bɛ kɔrɔna kɔnɔ ko awɔ non a yɛrɛ hakili jiginna a b'a dɔn a tɛ kɔrɔna kɔnɔ a ko non an ko kɔrɔna yɛrɛ yɛrɛ kɔnɔ parce que a ni insistera quoi a y'a faamu k'a fɔ nin bɛna fɔ a bɛ yɔrɔ jumɛn a ko non k'a nana kɔrɔna kɔnɔ ko nka en réalité k'a jɔsira de karamɔgɔkɛ kuma nin filɛ nin ye dɛ nin tɛ an y'a mɛn de nin kɛra ne ni face à face seereya de tɛmɛna ye a ko k'a bɛ kuranɛ kɔnɔ ne ko n'a ko k'a bɛ kuranɛ kɔnɔ n bɛ wuli dɔrɔn boutique kɔnɔ n bɛ bɔ dɔrɔn n bɛ don n ka bureau kɔnɔ n bɛ n ka kuranɛ ta kɔrɔna ta ka bɔ n'a ye ne bɛ n bolo a mɛnna donc a y'a ye ne insisté ko non k'a t'a kɔnɔ mais k'a jɔsira parce que o bɛ se ka ɲini cogo di ni k'a jɔsira ka ban dɔn i b'a ɲini kuranɛ kɔnɔ donc problème bɛna kɛ yɔrɔ jumɛn a jɔsira in a y'a sura de fɔ a ko effectivement k'a tun bɛ suratul a yɛrɛ préféré latigɛ dɛ k'a bɛ suratul azabi kɔnɔ ko keren ka faga tun bɛ suratul azabi de kɔnɔ k'a jɔsira de ko aya caman yɛrɛ de don ko o sura yɛrɛ tun ka jan kiri caman jɔsira ka bɔ a la ko mais baara bɛ kɛ n'a ye ko kiri dɔ bɛ kɔrɔna kɔnɔ baara tɛ kɛ n'a ye mais kiri dɔ jɔsira ka bɔ kɔrɔna kɔnɔ mais baara bɛ kɛ ni olu ye maintenant baro bɛ na ɲagami dɔɔni yɔrɔ min na ko a dun bɛ kɔrɔna kɔnɔ ko ala ko k'a ye kɔrɔna tanga quoi n'i y'o kuma fɔ ne fana y'o kuma fara a kan an ko a sɛbɛnnen bɛ kɔrɔna kɔnɔ ala ye kɔrɔna tanga k'a sɔrɔ yɔrɔ nin sumanen don parce que clim bɛ i ma fɔ wa mais cɛ ɲɛ bɛ ka lalaka bi ta tɛ kɔrɔlen dɔn an b'a fɔ a kalanlen ba de don mais bi ta nin kuma nin bɛ ka taa yɔrɔ min na a yɛrɛ y'a dɔn cɔ k'a fɔ an bɛ fɛn kalama bon ale yɛrɛ y'a dɔn cɔ a ye kuma minnu fɔ sisan kuma nin ye ɲɔgɔn bila yan a sɛbɛnnen bɛ kɔrɔna kɔnɔ ko kɔrɔna tanganen don e ko o kɔrɔna aya dɔw tun b'a kɔnɔ ko jɔsira ka bɔ yen kɔrɔna ma tanga o la donc nin kuma fila ma ɲɔgɔn sɔrɔ est ce que b'a kalama cɛ bitigi bila i ka client perdu k'i ka kuma sɔn ji la nin ye seereyali de ye quoi karamɔgɔkɛ kabakoba de don mɔgɔw y'u kulonkɛ ala ko la ala ko tɛ kulonkɛ ye ala ka kuma ka bon ko mɔgɔ dɔ ye ala ka kuma jɔsi donc o la wagati ye farankan dɔ bɛ yen wa ou bien ɲininkali de farankan ala kira y'i kali suratul larafi kɔnɔ aya 196 k'ale ka patron bɛ ala ye n'olu ye kuranɛ tigɛ ale ka ni tiɲɛ ale ka patron de ye ala ye ko de b'a kisi o de don Arafi 169 a sɛbɛnnen bɛ yen chapitre 7 du Coran verset 196 Dumbia an bɛ kuncɛ ni e ye ne bɛ fɔ ɲininkali kɛ an bɛ kanko la quoi est ce que a dagalen don an ka seli ni kan wɛrɛ mun kɛra o kan e bɛ arabukan de kalan ko walasa a ka kɛ kelen ye a ka sɔgɔ kelen na ni e bɛ kalan kɛ chinois fɛ a b'a fɔ bon an b'a fɔ bamanankan na yan ni e bɛ kalan kɛ bamanankan na an b'a daminɛ ni ala tɔgɔ ye diɲɛ nɛɛma labɔlen tigi lahara nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen tigi chinois jɔlen bɛ a t'a dɔn e bɛ ka mun kɛ mais ni taradili taara kan kelen mun na ni e y'o yɔrɔ kalan bɛɛ b'a dɔn e kan bɛ mun na bismillahirrahmanirrahim diina silamɛya muminiya jiginna ni nin kan de ye a donna ala kɛra da nin kan de ye kan b'o de kalan ka seli jɔ n'a ye donc o kalan walasa bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na o de kosɔn a ma caya a ko aya 7 ta o ye wajibi ani kuranna yɔrɔ mun ka nɔgɔ i ma donc walasa n'i taara chinois fɛ i ka se ka seli chinois kɔfɛ chinois alimamu kɔfɛ ka sɔrɔ
a ma gɛlɛya i b'a dɔn a bɛ ka mun fɔ kelen de don an bɛɛ dusulen bɛ nin bɛɛ la an minnu bɛ alakira nɔfɛ an y'a durusi an ye aya ni durusi kɔrɔfɔ bɛ ka faamu ani ka diinɛ ɲɛfɔ n'a ye fɛn kelen tɛ kuma ye fila ye donc i ka jaabi de ye nin ye an b'a fɔ ala ka juma wɛrɛ yira an na tagabali mina ya rabbi la ilaha illallah tagabali mina ya rabbi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah